тамошобинони азиз, бисёр хоҳиш карда буданд духтарако ки техникаро нишон диҳед аз бозори Корвон. ҳозир ман пешниҳоди шумо мегардонам камакак нархи ами техникаро бутавая техникаро аз анамин магазини Relax бозори Корвон тило бозор дуюм ошёна палисосои хушрӯ. Инаи палисосои калон чанд аст? ина бинед 1200 сомон, 800 сомон нархошон. фирмошон ҳамаш фирмои хушрӯ аст, фирмои нағзай, брендои ҷаҳонӣ. ҷози инаи Евролюкс астай. аз нигоҳ мекунем кадомиш ки нарх дора гап мезанам. инаи хелаиши хеле инастагиамуш 950 сомонӣ. анаинаш бошад 980 сомон калон. кадомиш ҳозир ҳастай навистагиаи нархош мефаҳмонам. набинед 850 сомонӣ Евролюкс санаминам дош палисоса. инчунин ҳастай 1000 сомона 860 сомон. инаишам Евролюкс 1000 сомон. анаинам дош бошад 1600 сомон. 950 сомона ҳаст. бисёран. анаинам дош бошад 1300 ба фикрам тифал. сафеда бинед 1300. бозорда ҳаста мисол арзонтаракош, вале сифатошон мисол тамоман ҳам безебай ҳам тез месӯза. барои як вақт ман гирифта будам, дарав бовар кунед, як моҳ ҳам набурд, дарав сӯхт. 250 сомонаша гирифта будам ба фикрам. баъд охир да 800 сомона гирифтам. ина аллакай 2 сол шид, 3 сол шид, хушрӯи истодагиай хизмат мекуна. мисарубкои свети астай 570 сомон. фирмои ҳамаш нағзай. ина 630 сомонӣ. инам дош бо 630 сомон. ана инаму 550 сомон будай бо 630 сомон. ана иҷада бо пилтои мечта будай 195 сомонӣ российскиёш. мисарубка кадом шай? ами? ина ино анаи российский будай 630 сомон. дед мисарубка 500 сомона ҳастай Орвига. дариҷа бо ҳаст дӯстони азиз ва ё мултиварко. анаи намудош 500 сомон. анаи мултиваркаи поёнбудагӣ чандай коричневӣ? и бологиш ваяй фритюрницаяй иш мултиварка 480 бо арзон мешавад 450 метиҳам. иҷада бо ҳаст ҳар намуд. ино чанд соковужмалка? соковужмалко 305 сомонӣ дӯстони азиз 180 сомона. ана баъд анаи ҳастай бисёр чизоша намедонӣ чи ай ба фикрами комбайн ай кухни комбайн 300 сомон. анаи барои тости 190 сомон. ина инош бошад. ино чия? тостирачу инаи 225 сомоно. тостера иям тостера дӯстони азиз барои хлеб 225 сомонӣ. ҳастай соковужмалка бо 200 сомона. анҷада бо 170 сомона. ҳозир блендерора нишон метиҳем. ё чиан блендера на 200 сомон. ина ино ҳастай 190 250 бош 190. мегзарем ба қисми миксер. ина инаш боша тухмпазакай 115 сомон. инаиҷа ваёш ҳастай ҷодора мемонӣ сведагирон мекунӣ тухма медушона. ана 1000 сомона миксер. миксери калон ҳаст. аз анаи намуд 300 580 боша
نیمی ویش نیست. نرخ گذاریش میکسرها ایجاده 110 سومون است، 240 سومون، 250 سومون، هر خیلی خلاصه نرخ هست. با خودتون میتوانید که آمده از نزدیک یک مرتبه بینید. این نمود اوچکای چگونه پروی هستند. 200 سومونی، 210 سومونی، دیدید 120 سومونی. خشنوان برای مخصوص پایلتا و دیگر چی به حد خوبن. چی طوره که میبینید نرخشون هست. اینا کاروکوش در اینجا اوچک خیلی زیاده. 700 سومونه هسته فیرمای تیفال. یورالوکس هسته مثال 300 سومون، 110 سومون. انا این نمود یورالوکس 310 سومون هست. اینچونین هنم خیلی فیرمای سونیفر 175 سومون، 990 سومونه هسته. اینچونین تیفال از همه ویاشون همی برند تیفال قیمتر بده، برای که صفتای با ای برند نقصتر و خوبتره که. نه اورویکا هسته 170 سومون. از این نمود اوهانیو هست 180 سومونی وزنینن. در جمع با هست الکتریسکی چاینیکو 230 سومون، 290 سومون. بینین خوش رو تیفال برین 150 سومون، 220 سومون. هر خیلی من اینو کالوناش برامدای از فیرما یوروماکس 110 سومون هست. اینچونین 100 سومونش من اینو متخش رو 140 سومون سفید 143 سومون با هست 85 سومونه. هر خیلی هسته. انا این نموده هسته دوستانی عزیز برای ریزه کردن پیاز، کدو و دیگر آوشیو. هر همه بینید مایده میکنه. نرخشون از 75 سومون تا 95 سومون. نه 85 سومونه، 70 سومونه. دیده از 70 سومون سر میشته. 85 سومون، 95 سومون کالونوش. دستی اکسیبیتی نیست دستی. خیلی وی دوره مسدکه دوره. انایی 150 سومون همی چیز مرا میپرسیدن. میدونید برای لپشه، برای مکرون لپشه اوگرو همیخه دستیه. دیده روحانی ایجاد هر خیلی با میسرب کوی پیشتره هسته 100 سومونی.